Good morning, everybody. Buenos días, todos. Today, I'm going to be talking about vital signs, specifically from a nursing fundamental point of view. Hoy estoy hablando de los signos vitales con un énfasis a nivel de enfermería, y medicina. But I'm going to be using this platform because many of friends and students and patients they ask about all the therapies that in functional medicine is being actually provided to many patients in cancer, with the cancer conditions, with inflammation, with pain, with infections, with autoimmune disease, with menopausal hormonal imbalance. And we use a specific type of approach besides the allopathic medicines in conjunction because it's always a support to actually bring either healing or a more robust approach without having so many side effects. Pero voy a usar esta ocasión para no tan solo hablar de los signos vitales, sino de traer lo que usamos nosotros en la medicina regenerativa o la medicina funcional en pacientes con cáncer, con infartos, con derrame cerebral, con Parkinson disease, perdón, con enfermedades autoinmunes, con inflamaciones, con dolores, en fin, un soporte a la medicina alopática. No es que una funcione y la otra no, pero la medicina alopática, la medicina que todo médico usa normalmente con otro soporte para poder dar unos mejores resultados sin efectos no deseados y que podamos ver los efectos ahí mismo. But we are going to start with nursing fundamentals. In a later video, I'm going to talk with much detail about vital signs. I'm going to start just mentioning that vital means life. And many of us, doctors, nurses, medical students, don't really pay much attention to the vital signs. The reasons why they are called vital signs is because they are vital to live. Los signos vitales, aunque voy a empezar un poquito sobre esto nada más, lo tengo que traer porque hablar de signos vitales es hablar de algo que se llama vida. Por algo se llama signos vitales y hoy en día no se le da el respeto ni se le da la impresión que tiene que tomársele. So I'm going to mention just five vital signs. Temperature, blood pressure, heart rate, respiratory rate, and the fifth vital sign, which is the oxygen, or what you call as pulse oximeter, but it's the oxygen saturation. Okay, so having it to understand that when we don't follow the vital signs and we report it and we analyze and we do an assessment, it will bite you in the neck if you just write vital signs stable when you shouldn't write vital signs stable. And that has a specific purpose. So, cuando nosotros estamos tomando los signos vitales, que muchos de nosotros no le damos la importancia, ¿ok? Los signos vitales que nosotros conocemos se llaman la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el quinto signo vital que hoy con el COVID nos hemos dado cuenta que es tan importante es la saturación de oxígeno. ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros no hacemos estos signos vitales en la posición correcta o como debería de tomarse, ni tomamos las precauciones para poder eliminar esos falsos positivos. Y esto, por no llevarse todo uno de lo que lleva, la mayoría de las demandas médicas empiezan con no haber tomado los signos vitales correctamente. Okay, so when we are doing
chelation therapy, ozone therapy, ultraviolet B-type rays, blood irradiation, when we do supernutrition, all the vitamins and minerals and amino acids, when we do hydrogen peroxide therapies, when we do any of the therapies that normally we use as a support to treat cancer, inflammation, pain, autoimmune disease, uh, these things are all mediated or initiated somehow or another by something that is known as inflammation. Cuando nosotros estamos tratando pacientes con cáncer, con infartos, con derrame cerebral, con Parkinson, con demencia, con enfermedades autoinmunes, y con dolor, con inflamación, estas terapias que nosotros usamos de ozono, de quelación, de los rayos B ultravioletas, del hydrogen peroxide, cuando usamos todos estos tipos de supernutrición con vitaminas y minerales y aminoácidos, ¿cómo es que trabaja esto? El otro día estaba hablando yo con mi paciente o con otros colegas y me decían, pero ven acá, ¿cómo es que trabaja esto? ¿Cómo es que de verdad trabaja específicamente un suero vitaminado con el cáncer, con la vejez, con el dolor, con la infección? ¿Cómo es que trabaja eso? Y eso es lo que estamos hablando de lo que vamos a hacer ahora, explicar un poquito sobre eso. So, what happened is this. We have chemicals mediators of inflammation. I'm just going to mention a few, but there are hundreds of them, all right, that initiate something that is known as inflammatory process, and that is what gives you the fever, the pain, the awareness of that something is wrong. So, estos mediadores de químicos de inflamación o los que producen o los que provocan la inflamación en pacientes con cáncer, en pacientes con diabetes, en pacientes con infartos, paro cardíacos, con derrame cerebral, con cualquier tipo de infección, ¿ok? Estos mediadores de inflamación, que solamente voy a mencionar unos cuantos, ¿ok? Son los que primero inician ese proceso inflamatorio no específico para poder empezar a tener lo que se llama el healing, la curación de nuestro sistema. These chemical mediators are histamine, kinins, leukotrienes, prostaglandin, interleukin-1, which is also known as leukocytic pyrogens. Estos químicos mediadores de inflamaciones son las histaminas, las kinin, los leukotrienes, las prostaglandinas, los interleukin, que también se conoce como pirógenos leukocytic tipo 1. Esto es por mencionar solamente algunos. Estos hacen algo específico en el proceso inflamatorio, en las infecciones, cuando nos está atacando un cuerpo extraño, el cual produce sustancias que va a llevar a nuestro cuerpo a poder pelear y salir victuoso. Okay? So all these few chemical mediators will be produced by our body cells, our body tissue, and that is what's going to make you or me to be able to fight and to start producing substances that will kill, that will destroy not only our dead tissue, but whoever is infecting our body. So you are saying, well, inflammation, many of us believe that inflammation is something that we could see, and certainly that may be one of the reasons. For example, you hammer a nail in the wall and suddenly you hit yourself in the thumb, okay? That's going to get inflamed, it's going to get red, it's going to hurt, you're going to feel a lot of pain, okay?
And that will start producing an inflammatory response that you will be able to see. It's going to get redness around the air. You know, it's going to, if you touch, it's going to hurt. It's going to be swollen. Okay. All of that are signs of inflammation. Nosotros normalmente cuando hablamos de la inflamación, nosotros pensamos en lo que podemos ver solamente. So, normalmente tú vas a coger un martillo y vas a clavar un clavo y de repente te das en un dedo, eso te duele muchísimo, se te pone rojo, se te hincha, al tocarlo te duele, se te inflama, se te llena de líquidos. Y eso es lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a mirar en base a un proceso inflamatorio. Pero eso es lo que es visual, eso no es a nivel interno. So that's what you see in parts of visual from the outside or from the physical being of the tissue. But let me just say this. When injured cells are attacked, not necessarily by a hammer, by bacteria, by parasites, by physical trauma, like when you get a cut, when you get burned, when you get a suntan, but then you get radiation that actually burn you, when you get ischemia because of lack of blood flow to a blood vessel. All of that cause a specific type of inflammation and a specific type of immune response. Also allergens like pollens. Some people are allergic to pollens. They are called innocuous, harmless, because they don't cause nothing bad to you, but you got the reaction of sneezing, let's say. There are food that could cause you an allergic reaction. There are medication that you may be allergic and cause an allergic reaction. So, nosotros pensamos que solamente cuando nos damos un golpe que podemos ver algo en un proceso inflamatorio, pero estamos un poquito equivocados porque eso es a nivel externo. A nivel interno, una bacteria te puede causar un proceso inflamatorio, parásitos, quemaduras por el sol yéndonos a la playa, isquemia porque hay una falta de circulación, alergias al polen, que son sustancias inocuas que no te causan un daño más que la reacción alérgica. Ahora las comidas, que tú puedes ser alérgico a una comida, a los mariscos, a medicamentos que te pueden llevar a la muerte. Solo mencionando estos poquitos tipos de sucesos que te pueden llevar a un proceso inflamatorio que tú no lo ves, y tú dirás, pero bacteria. And you will say like bacteria. How a bacteria would cause an inflammation? Well, bacteria, as well as you and me, they need to eat, right? Do you know what they're eating in your body? You. Like, for example, the athletes' food, or feed, okay? They will eat that skin, and then you see a red, and that's your itchy, and that itch, right? All right, and it gets red, right? So they're eating you. Parasites, they eat you. And as they're eating, they will produce or they will initiate a cascade of events in our body system to produce substances to stop that. And that's how we get inflammation. So tú dirás, pero, ok, ¿cómo una bacteria va a causar una inflamación? Pero la bacteria, al igual que tú y yo, necesita comer. ¿Qué tú crees que la bacteria está comiendo? ¿Qué tú crees que los parásitos están alimentando en tu cuerpo? De ti. Al ellos estar comiendo y acabándote a ti, ¿qué es lo que va a pasar? Que eso va a crear que nuestro sistema empiece a producir una cantidad de mediadores de inflamación para tratar de eliminarlo, y eso crea el proceso inflamatorio, cosas que tú y yo no podemos ver. Una cortadura, una quemazón, que te quemaste, ya sea por la irradiación, o una isquemia que algún tejido no le está llegando suficiente sangre ni oxígeno. Una alergia, ya sea por el polen, ya sea por comidas, ya sea por medicamentos. Todo esto, por mencionar unos cuantos poquitos solamente, son una de las razones por el cual tú y yo tenemos procesos inflamatorios. Okay, guys, so I've been talking about all the things that these chemicals mediators of inflammation will provoke in our body cells. Let me just give you a few examples. Bueno,
ya yo he hablado de lo que estos mediadores de inflamaciones pueden hacer en nuestro cuerpo para el proceso inflamatorio, pero vamos a dar unos cuantos ejemplos. So, there are some chemicals that will increase local permeability. It means at the capillary level, and that will make the capillary more leaky. So that will increase the movement of antibody proteins out of the bloodstream. What happens when we have antibody proteins out of the bloodstream? They will bring with them water, and they will cause swelling, and that water is called edema. So when you have edema, you have swelling, it's because you have proteins, antibody that were drawn there because of a specific invasion of infection, for example. So, uno de los ejemplos que tenemos es que cuando tenemos uno de estos químicos mediadores de la inflamación, es que incrementa la permeabilidad de vasos capilares, lo pone más líquido, es decir, que derrama de la sangre que está compuesta en la parte líquida y la parte de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, hace que la parte líquida se traspase de las capas de las túnicas de las venas o de las arterias, ¿ok? Y uno pierda agua. Esto se acumula en un lugar, en un tejido, y crea lo que se llama un edema localizado. So remember that proteins will draw water, and for example, and once this water accumulates in between tissue, it is called what? It is called edema. And that happens specifically because, you know, as the blood is divided into two portions, the plasma or the liquid part, and the forms elements, which are the red blood cells or red corpuscles, the white blood cells or leukocyte, and the platelets. Okay, so all this liquid form, the water, will leak out through the capillary, and that will localize water, swells, and that is called edema. Another things that cause some chemical mediators is the activation of local pain fibers. And as the name suggests, local pain fibers, that will let you, or that will give you a signal that something's wrong and you will feel pain. One of those are prostaglandins and also kinins, which also are mediators of fever, of regulating the thermostat, the thermoregulatory center in your brain to initiate fever. Also, some chemical mediators of inflammation will activate or attract white blood cells, and these white blood cells will activate something that is called phagocytosis. They're going to kill, and then they're going to swallow. So whatever dead cells, as known as chemotaxis, that we have around, they will swallow it. They will take it out. Otra cosa que tenemos nosotros que pasa es que hay algunos químicos mediadores de inflamación, como la prostaglandin, como los kinins, que van también a darte una señal de dolor en las fibras de dolor en tu cuerpo. Y al estimular esto, pues tú sientes dolor. Al sentir dolor, pues tú sabes que algo está mal. ¿Ok? También ellos mandan específicamente estos tipos de mediadores, de sustancias mediadores que el cuerpo produce de inflamación, activan los glóbulos blancos para que pueda ir a fagocitar, para que destruya ese tejido muerto que está dentro de células nuestras, que se llama chemotaxis, y se puede swallow y se puede eliminar por medio de los polimorfos nucleares, los neutrófilos, por medio de los monocitos, por ejemplo. So these white blood cells, such as polymorpho pneumocyte or neutrophils, okay, and also the monocytes, the big macrophages, they all together goes there to defend our body and to produce interleukins too, okay, and those are substances that will stop or burn whatever is there, causing inflammation. So as you see, this is just to mention a few of the things. So when we talk about inflammation, yes, cancer, inflammation, aging, inflammation, heart attack, inflammation, stroke, inflammation, autoimmune disease, inflammation, infection, inflammation, fever, inflammation, all of that. So the word inflammation, don't take it lately like it's inflamed. No, something's wrong there, and we could take
and we could block the substance of that, and we could actually work. And through all these type of therapy that we use, once again, ozone, ultraviolet B light, chelation, supernutrition, hydrogen peroxide for arthritis, rheumatoid arthritis, which are all initiated by an inflammatory process. This type of functional medicine is going to help you. So, usando todo este tipo de terapias que existen, como los ozono, los rayos tipo B ultravioleta, la quelación, el hydrogen peroxide, las supernutrientes con vitaminas, minerales y aminoácidos, ¿ok? Con los rayos ultravioleta tipo B, radiación, ¿ok? Todo esto ayuda a parar eso número uno que te causa a ti todo lo que hablamos del cáncer, de artritis reumatoide, de infarto al corazón, de derrame cerebral, de demencia, de parálisis, de demencia, de problemas de neuropatía con el diabético, de problemas de Parkinson, es decir, de problemas a nivel cerebrales y mentales y de neurotransmisores, que todo es iniciado por procesos inflamatorios. Y todas estas terapias o lo reducen o lo paran. Esto es algo increíble y algo beneficioso y que no tiene efectos colaterales, siempre y cuando tú usas productos que vienen controlados por la FDA o que tienen un nivel de calidad de control de que uno lo que está poniendo dentro del paciente, en realidad, eso es lo que él tiene. Espero que con esto le haya gustado. I hope that you will love this and you have learned something. And I see you later on. If you want anything else for me to actually give you an explanation, please subscribe to my channel, write some questions, let me know how can I help, and I do what I do best. What I think I do best, which is teaching. Well, with this, I finish this lesson. I hope you enjoy and you learn something. If there is any comment, please subscribe to my channel, make a comment, and I do my best to answer you or to provide scientific base for you to understand or to reassure you that whatever I'm telling you comes from scientific basis. Muchas gracias por haber escuchado, por haber visto esto. Espero que le haya gustado. Y cualquier comentario que tenga, por favor, suscríbase a mi canal, porque yo siempre traigo cosas basadas en evidencias para que usted esté mejor informada en base a evidencias. Espero que le haya gustado. Es un placer para mí. Cuídense y los veo muy pronto.